त्रिपुरी खरांनाय तंनाय लुकुरक मुइतु तंखना एबा मुइतु मालियाना हिनके सावानो थानाय तालतुं तालनि चिचुको सालमारिओ बिलुनियानि पातिमुं कक्तमा थुमनाय कलेन्द्र त्रिपुरानो हर रिंगै बोथाना नायै मामला खायलायमानि दनमोहन त्रिपुरानि मुंगै फियाबा दनमोहन मानजागे खारै तंमानि पातिमुंनि सालचुकुनि यागुल हुइजा कक्तमानि बिसिंतै पुलिस दनमोहन त्रिपुरानो रमै मानखा दनमोहन बिलुनिया कुर्तो तलांमानि यागुल कक्तमा थुमनाय चप्रपमा बागै सालचिब्रुनि बागै आलंनगो चबै तनेनानि साकालाय रिजाखा এপ্রিল আমাদের থানাতে একটা সাংবাদিক কলেন্দ্র ত্রিপুরার উপর আক্রমণ হামলা এবং প্রাণঘাতী হামলার বিষয়ে থানাতে একটা মামলা হয়েছে। সেই মামলার মেইন যে অভিযুক্ত দনমোহন ত্রিপুরা কালকে রাত্রে গভীর রাত্রে তাকে তার বাড়ি থেকে আমরা ধরতে সক্ষম হয়েছি এবং আজকে তাকে আমরা আদালতে পাঠাবো এবং এই বিষয়ে আমরা ইনভেস্টিগেশন চলছে। আমরা অতি সত্বর ইনভেস্টিগেশন করে চার্জশিট আমরা আদালতে